नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दनं प्रभो मम विघ्नविनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार पिलामाने, प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय फटाबाहालर सह शिक्षयित्री मु प्रभाती नंद तुम मानक शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। पिलामाने आज आमे ङ अक्षर चिन्हिबा पढ़िबा और लेखिबा। ङ अक्षर चिन्हिबा पढ़िबा और लेखिबा। ङ लेखिबाकू भल लागे मते, ङ लेखिबाकू भल लागे मते। ङ अनुनासिक वर्ण, ङटी अनुनासिक वर्ण। ङकंक ङखंख ङगंग ङघंघ, ङकंक ङखंख ङगंग ङघंघ। चिन्हिबा में पाठरे दिय मन, पाठरे दिय मन। धिना धिंधा धिना धिंधा धिना धिंधा। पिला माने ङ केवल ङ रे शब्द आरंभ होई पारे नहीं। ङ हेउची क वर्गर, जो क च ट त प पांचटी वर्ग अछि। आकु पढ़ले तुमे जानिबो क ख ग घ ङ। एटा क ङटा क वर्ग रे अछि। क ख ग घ ङ। ङटा होची अनुनासिक वर्ण। नाकर उच्चारण होइते बोली ताको अनुनासिक वर्ण कहंती। आउ पंचम वर्ण क ख ग घ ङ। हाँ, तो ये ङ को आमे केवल लेखि पारिबा, लेखिले तामने शब्द गढ़ी पारिबा नहीं। ङटा क सहित ख सहित ग सहित तार वर्ग संख्या सहित तामने क ख ग घ सहित मिसी रे क रे मिसिले ङ कंक, ख रे मिसिले ङ खंख, ग रे मिसिले ङ गंग, घ रे मिसिले ङ घंघ हेबो। तो आज आमे केवल ङ कंक को चिन्हिबा। ङ जोग क होई ङ कंक हेसी हला। तो ङ ओ कंक को नै हेतिबा, ङ ओ क को नै हेतिबा ङ कंक को आमे आज पढ़िबा, चिन्हिबा और लेखिबा। ङ जोग क ङ कंक। देख पिला माने अंका बंका टंका, टंका नथिले मुह बंका। बांक बाबुंक कांकड़ कसी, हनु मांकड़ खाउछि बसी। देख अंका बंका टंका, अंका बंका टंका, टंका नथिले मुह बंका। बांक बाबुंक कांकड़ कसी, हनु मांकड़ खाउछि बसी। धिना धिंधा धिना धिंधा धिना धिंधा। देख पिला माने बाड़ी रे धरिछि कांकड़ कसी, हनु मांकड़ खाउछि बसी। बांक जांक बंकुली बाड़ी, बंकेई बंकेई दियंती तड़ी। आउ थरे देख बाड़ी रे धरिछि कांकड़ कसी, हनु मांकड़ खाउछि बसी। बांक जांक बंकुली बाड़ी, बंकेई बंकेई दियंती तड़ी। धिना धिंधा धिना धिंधा धिना धिंधा। सीतांकु हरिला लंकार राजा, रामंक हातरे पाइला सजा। मांकड़ मानंकु सांगरे धरी, रामचंद्र प्राण नेले ताहारी। विभीषणे कले लंके राजन, सीता संगे गले तांक भुवन। धिना धिंधा धिना धिंधा धिना धिंधा। सीतांकु हरिला लंकार राजा, रामंक हातरे पाइला सजा। मांकड़ मानंकु सांगरे धरी, रामचंद्र प्राण नेले ताहारी। विभीषणे कले लंके राजन, सीता संगे गले तांक भुवन। धिना धिंधा धिना धिंधा धिना धिंधा। अंका बंका टंका,
ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମୁହଁ ବଙ୍କା। ଅଙ୍କିତା ଆଙ୍କିଛି ସୁନ୍ଦର ନଈ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି ବହି। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ମୁହଁ ବଙ୍କା। ଅଙ୍କିତା ଆଙ୍କିଛି ସୁନ୍ଦର ନଈ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି ବହି। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ କାଙ୍କଡ଼ କଷି, ବାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ପଶି। ତାଙ୍କ କୁକୁର ଆସିଲା ଧାଇଁ, ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା ପଳାଇ। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା କାଙ୍କ, ପଙ୍କ ରଙ୍କ ଡଙ୍କ। ଡଙ୍କା ବଙ୍କା ଟଙ୍କା, ଝିଙ୍କ ଟିଙ୍କ ଢିଙ୍କି। ଦେଖ ଢିଙ୍କି ଢିଙ୍କି ପିଲେ ଢିଙ୍କି। କାଙ୍କଡ଼ ଶଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼। ଦେଖୁଛ? ତାପରେ ଗଛ ଲହଙ୍କା ପତର ବଙ୍କା, ତା ଫଳ ଦିଏ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା। ଗଛ ଲହଙ୍କା ପତର ବଙ୍କା, ତା ଫଳ ଦିଏ ମୁଠାଏ ଟଙ୍କା। ଧାନ। ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସଡ଼କ ଯାଏ, ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ସଡ଼କ ଯାଏ। ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଝରଣା ବହେ, ଅଜାଙ୍କ ହାତରେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି। ବାଙ୍କ ନିଧି ଦେଖି ଯାଏ ଦଉଡ଼ି। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। କାଙ୍କଡ଼ କା ଇନ ମକଙ୍କ ହେବା ପିଲେ କାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼ ମା ମକଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼। ଶଙ୍କା ବାଙ୍କ ତାଙ୍କ, ଛବିଆଙ୍କ। ୱ ଯୋଗ କ ୱକଙ୍କ, ୱ ଯୋଗ କ ୱକଙ୍କ, ୱ ଯୋଗ କ ୱକଙ୍କ। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମେ ବି ଏପରି ଚିତ୍ରଟେ କରିବ। କାଙ୍କ କାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଆଙ୍କ ଟଙ୍କ, ଟଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ଲଙ୍କ ଚେଙ୍କ ରଙ୍କ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖ। କାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଆଙ୍କ ଟଙ୍କ ଛୁଙ୍କ ଲଙ୍କ ଚେଙ୍କ। ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ। ଟଙ୍କା ବଙ୍କା ଲଙ୍କା ଡଙ୍କା। ଦେଖ ପିଲେ। ବଙ୍କା ବଙ୍କା ବଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଡଙ୍କା ଡଙ୍କା। ହେଲା। ଏପରି ଚିତ୍ର କାଟି ଆଉ ଅଙ୍କରେ ଶବ୍ଦ, ଅଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ, ଶବ୍ଦ ଥିବ। ସେପରି ଅଙ୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇବ। ଅନ୍ତତଃ 20। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ।